को साथ ही साथ अपडेट करते चलें कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक और ट्वीट सामने आई है। उनकी जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान की जानिब से दोनों शख्सियात वज़ीर आज़म पाकिस्तान और CDF शानदार शख्सियात हैं। पाकिस्तान और इसके अजीम वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का भी शुक्रिया। वाज़ेह अल्फाज में उन्होंने लिखा है कि दोनों शख्सियात शानदार हैं और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और नाज़रीन, इस वक्त आपको अपडेट किया जा रहा है कि दुनिया के नक्शे पर अहम डेवलपमेंट्स होने का सिलसिला जारी है। ईरान का आबनाए हुर्मुज़ खोलने का ऐलान किया गया है और इस ऐलान के बाद सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ट्रुथ सोशल पर ये लिखा गया कि ईरान के इस इक़दाम को सराहते हैं। और अब ट्रंप की जानिब से ये कहा गया है कि पाकिस्तान और उसके अजीम वज़ीर आज़म CDF फील्ड मार्शल को सराहते हैं। दोनों शानदार शख्सियात हैं। शुक्रिया पाकिस्तान और शुक्रिया पाकिस्तानी वज़ीर आज़म, शुक्रिया फील्ड मार्शल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बारहा पाकिस्तान को सराहा गया। पाकिस्तान ने जिस तरह से किरदार अदा किया है इन नेगोशिएशन में, उसकी भी पजीराई की गई डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। और अब जबकि आबनाए हुर्मुज़ खोलने का ईरान की जानिब से ऐलान किया गया है, उसके बाद सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये ट्वीट सामने आई है। ट्रुथ सोशल पर उन्होंने लिखा कि दोनों शख्सियात बहुत शानदार हैं और ये लिखा कि शुक्रिया पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और शुक्रिया CDF। उनकी जानिब से बारहा इस बात का यकीन दहानी कराई गई है कि पाकिस्तान ने जिस तरह से सालिसी में अहम किरदार अदा किया है वो लायके तहसीन है, उसकी जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। और अब जबकि ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ खोलने का ऐलान किया गया है, उसके बाद सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ट्रुथ सोशल पर ट्वीट की गई। उन्होंने कहा कि हम ईरान के इस इक़दाम को सराहते हैं। और उसके बाद लेबनान में भी जंगबंदी रोकने के लिए इसराइल को वार्न कर दिया गया। और अब ये ट्वीट सामने आई है पाकिस्तान के लिए कि शुक्रिया पाकिस्तान और शुक्रिया पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल। दोनों शख्सियात शानदार हैं और ज़बरदस्त शख्सियात हैं। और ये बात बारहा सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कही जाती रही कि जिस तरह से पाकिस्तान ने किरदार अदा किया है सालिसी के लिए वो लायके तहसीन है। और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म की जानिब से जिस तरह का किरदार अदा किया गया है, फील्ड मार्शल ने जो किरदार अदा किया है उसकी जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। और अब जबकि आबनाए हुर्मुज़ खोलने का ऐलान किया गया है ईरान की जानिब से, उसके बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह ट्वीट की है और ये कहा है कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ग्रेट हैं और फैंटास्टिक पीपल हैं ये। और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी ये ट्वीट की है ट्रुथ सोशल पर। उन्होंने लिखा कि दोनों शख्सियात शानदार हैं, जिस तरह से इन्होंने किरदार अदा किया है इस सालिसी के लिए वो भी शानदार है। आबिद सुलेहरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद साहब, आप देख रहे हैं कि जो डेवलपमेंट हो रही है, अमरीकी सदर की जानिब से जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान के लिए, यकीनी तौर पर लायके तहसीन है। जब ये ट्वीट आने से पहले हम यही बात कर रहे थे एग्जैक्टली कि ये पाकिस्तान की सियासी और अस्करी लीडरशिप की जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं पिछले चंद सालों से, ये उनका नतीजा है कि लेबनान की जंगबंदी के नतीजे में ईरान का अपना हुर्मुज़ खोलना और अमेरिकन प्रेसिडेंट का पिछले 2 रोज से वो बार बार ये इशारे दे रहे हैं कि वीकेंड पे भी शायद को मुलाकात हो सकती है और ये पाकिस्तान में होगी। और इस मीटिंग में, नेक्स्ट मीटिंग में एक मुकम्मल पीस जो है कायम करने की तरफ बात की जाएगी। अभी तक इसका ऑफिशियल जो है अनाउंसमेंट का वेट किया जा रहा है। और यकीनन अगर कोई ऐसी पेशरफ्त होती है तो पाकिस्तान का नाम जो है वो तारीख में सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा। ये एक वर्ल्ड वॉर 3 की जानिब दुनिया बढ़ रही थी, जिसको कि पाकिस्तान ने अपनी सफारती कोशिशों से रोका है। और खित्ते में स्टेबिलिटी की तरफ पाकिस्तान की ये जो इनिशिएटिव है ये काबिल कदर और काबिल तहसीन है। को साथ ही साथ अपडेट करते चले कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक और ट्वीट सामने आई है। उनकी जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान की जानिब से दोनों शख्सियात वज़ीर आज़म पाकिस्तान और CDF शानदार शख्सियात हैं। पाकिस्तान और इसके अजीम वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का भी शुक्रिया। वाज़ेह अल्फाज में उन्होंने लिखा है कि दोनों शख्सियात शानदार हैं और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और नाज़रीन, इस वक्त आपको अपडेट किया जा रहा है कि दुनिया के नक्शे पर अहम डेवलपमेंट्स होने का सिलसिला जारी है। ईरान का आबनाए हुर्मुज़ खोलने का ऐलान किया गया है और इस ऐलान के बाद सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ट्रुथ सोशल पर ये लिखा गया कि ईरान के इस इक़दाम को सराहते हैं। और अब ट्रंप की जानिब से ये कहा गया है कि पाकिस्तान और उसके अजीम वज़ीर आज़म CDF फील्ड मार्शल को सराहते हैं। दोनों शानदार शख्सियात हैं। को साथ ही साथ अपडेट करते चलें कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक और ट्वीट सामने आई है।
ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پاکستان کی جانب سے دونوں شخصیات وزیر اعظم پاکستان اور CDF شاندار شخصیات ہیں۔ پاکستان اور اس کے عظیم وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا بھی شکریہ۔ واضح الفاظ میں انہوں نے لکھا ہے کہ دونوں شخصیات شاندار ہیں اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور ناظرین، اس وقت آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے کہ دنیا کے نقشے پر اہم ڈیولپمنٹس ہونے کا سلسلہ جاری ہے۔ ایران کا آبنائے ہرمز کھولنے کا اعلان کیا گیا ہے اور اس اعلان کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ٹروتھ سوشل پر یہ لکھا گیا کہ ایران کے اس اقدام کو سراہتے ہیں اور اب ٹرمپ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان اور اس کے عظیم وزیر اعظم CDF فیلڈ مارشل کو سراہتے ہیں، دونوں شاندار شخصیات ہیں۔ کو ساتھ ہی ساتھ اپڈیٹ کرتے چلیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایک اور ٹویٹ سامنے آئی ہے۔ ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پاکستان کی جانب سے دونوں شخصیات وزیر اعظم پاکستان اور CDF شاندار شخصیات ہیں۔ پاکستان اور اس کے عظیم وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا بھی شکریہ۔ واضح الفاظ میں انہوں نے لکھا ہے کہ دونوں شخصیات شاندار ہیں اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور ناظرین، اس وقت آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے کہ دنیا کے نقشے پر اہم ڈیولپمنٹس ہونے کا سلسلہ جاری ہے۔ ایران کا آبنائے ہرمز کھولنے کا اعلان کیا گیا ہے اور اس اعلان کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ٹروتھ سوشل پر یہ لکھا گیا کہ ایران کے اس اقدام کو سراہتے ہیں اور اب ٹرمپ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان اور اس کے عظیم وزیر اعظم CDF فیلڈ مارشل کو سراہتے ہیں، دونوں شاندار شخصیات ہیں۔ کو ساتھ ہی ساتھ اپڈیٹ کرتے چلیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایک اور ٹویٹ سامنے آئی ہے۔ ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پاکستان کی جانب سے دونوں شخصیات وزیر اعظم پاکستان اور CDF شاندار شخصیات ہیں۔ پاکستان اور اس کے عظیم وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا بھی شکریہ۔ واضح الفاظ میں انہوں نے لکھا ہے کہ دونوں شخصیات شاندار ہیں اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور ناظرین، اس وقت آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے کہ دنیا کے نقشے پر اہم ڈیولپمنٹس ہونے کا سلسلہ جاری ہے۔ ایران کا آبنائے ہرمز کھولنے کا اعلان کیا گیا ہے اور اس اعلان کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ٹروتھ سوشل پر یہ لکھا گیا کہ ایران کے اس اقدام کو سراہتے ہیں اور اب ٹرمپ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان اور اس کے عظیم وزیر اعظم CDF فیلڈ مارشل کو سراہتے ہیں، دونوں شاندار شخصیات ہیں۔ کو ساتھ ہی ساتھ اپڈیٹ کرتے چلیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایک اور ٹویٹ سامنے آئی ہے۔ ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پاکستان کی جانب سے دونوں شخصیات وزیر اعظم پاکستان اور CDF شاندار شخصیات ہیں۔ پاکستان اور اس کے عظیم وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا بھی شکریہ۔ واضح الفاظ میں انہوں نے لکھا ہے کہ دونوں شخصیات شاندار ہیں اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور ناظرین، اس وقت آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے کہ دنیا کے نقشے پر اہم ڈیولپمنٹس ہونے کا سلسلہ جاری ہے۔ ایران کا آبنائے ہرمز کھولنے کا اعلان کیا گیا ہے اور اس اعلان کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ٹروتھ سوشل پر یہ لکھا گیا کہ ایران کے اس اقدام کو سراہتے ہیں اور اب ٹرمپ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان اور اس کے عظیم وزیر اعظم CDF فیلڈ مارشل کو سراہتے ہیں، دونوں شاندار شخصیات ہیں۔ کو ساتھ ہی ساتھ اپڈیٹ کرتے چلیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایک اور ٹویٹ سامنے آئی ہے۔ ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پاکستان کی جانب سے دونوں شخصیات وزیر اعظم پاکستان اور CDF شاندار شخصیات ہیں۔ پاکستان اور اس کے عظیم وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا بھی شکریہ۔ واضح الفاظ میں انہوں نے لکھا ہے کہ دونوں شخصیات شاندار ہیں اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور ناظرین، اس وقت آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے کہ دنیا کے نقشے پر اہم ڈیولپمنٹس ہونے کا سلسلہ جاری ہے۔ ایران کا آبنائے ہرمز کھولنے کا اعلان کیا گیا ہے اور اس اعلان کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ٹروتھ سوشل پر یہ لکھا گیا کہ ایران کے اس اقدام کو سراہتے ہیں اور اب ٹرمپ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان اور اس کے عظیم وزیر اعظم CDF فیلڈ مارشل کو سراہتے ہیں، دونوں شاندار شخصیات ہیں۔